بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. عنوان الدرس من هلال التحذير من الغلو في الدين. التحذير مالت ما استنكك من الغلو في الدين بدين بسلمنا وسط دنبر كمالف سلا ما استنكك ይሆናል ማለት ነው። ሰውየው ወደፊት የሚነግሩን ነገሮች እንግዲህ ሁሉ ከባድ ነው ብለናል። ሰዎች ሁሉ ድንበር ሲያልፉ ሰዎችን ወደ ተብዲዕ ወደ ተፍሲቅ ብሎም ወደ ተክፊር የሚደርሱት من الغلو ድንበር ከማለፍ ወሰን ከማለፍ የተነሳ ወደዛ ይደረሳል። واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين كذا واسدونه انقدي عنوان يا رجل فإنه ليس من طريق الحق في شيء. المؤلف رحمه الله من دنمله وعلم وقال رحمك الله الله يزن لهنا أنه أي الأمر والشأن نقروا قداو ليس على منور نواك بين العبد بباري ومكاكلنا وبين أن يكون مؤمنا مؤمن بمهن ومكاكل حتى يصير كافرا كافر اسكيون زندا من على منوره إلا أن يجحد شيئا عند النقر مكادو بالتانجي. جحد مالت من مالت نهله مكاد دي بزوج الزيب لنا إنكارنا جحد تكرار بيوش ناتشو بايهون إنكار ميبالو أعمي هنا للالو كجحود. جحد ميبالو نقر ميوك أو النقر مكاد. إنكار ميلو دقمو من هنا ميوك أو نمبيهون ما يوك أو نمبيهون فلازم أن نيو أعمي هنا እንደዛ አይነት ልዩነት አላቸው። አሁን እንግዲህ جحد ነው ይያሉ ያሉ لأن يجحد شيئا عند النقر مكاد እንጂ مما أنزله الله تعالى الله سبحانه وتعالى كاوردو እንግዲህ الله ያወረደውን በአጠቃላይ አምኖበት እየሰራበት ሙእሚን ነበር ባሪያው። ከዛ الله ካወረደው ነገር አንድ ነገር ከካደ ደግሞ ከኢማን ወደ የት ይወጣል? ወደ ኩፍር ይወጣል። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ዙሪያ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك أو كذلك ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ሽራክ የሚባለው የጫማው ከላይ ይሄ ነጠላ ጫማ ነዕል የሚባለው በአብዛኛው በአረበኛ ነጠላ ጫማ ነው ብለናል። እዚህ ላይ እግርህ ጀርባ ላይ የሚነካካው ሰይር ምን ይባላል? ሽራክ ማሰሪያው። ጀነት ለእያንዳንዳችሁ ከዚህ ከጫማው ማሰሪያ የቀረበ ይናታል ማለት ሰውየው አላህ ያወረደው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ዲን በአግባቡ በሰለፎች አረዳድ ተረድቶ አምኖ ከሞተ የጀነት ነው ማለት ነው። ወናር مثل ذلك ሳትም እንደዛው ቅርብ ናት። አሁን ያልነውን ደግሞ ወይ ከፊሉን ተካደ ምን ይሆናል? የሳት ይከፍርና ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። بين الخوف والرجاء መሆንም ካሁን በፊት እንዳል طيب الا ان يجحد مكاد جال شيئا عند النجر مما انزله الله تعالى الله ካወረደው ነገር የሆነ ነገር መካዱ ብቻ ነው ያለው። أو يزيد في كلام الله ወይ ደግሞ በአላህ ከላም ላይ መጨመሩ እንጃል። እንግዲህ አላህ ያላለውን አላህ ብሏል ካለ ከጨመረ ቁርአን ላይ ይሄም ሰውዬ ምን ይሆናል? ሙእሚን ሆኖ ሲያበቃ እንደገና ወደ ሌላው ወደ ሪዳ ይገባል። ስለዚህ ምን ማለት ነው የፈለጉት? لا نجحد ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو مما أنزل الله شيئا ولا نزيد على ما أنزل الله شيئا. الله ካወረደው ከቁርአን ላይ عن كدم يوردونم كزام بلاي على مجمر أو ينقص ينيا ينقص بلو يو بلو حركال እንግዲህ አያስፈልገውም። ነቀሶ ራሱ
ፊዕሉ ያሸነው ሱላሲ ሆኖ ኑን ቃፍ ሷድ ነቀሰ ላዚምም ይሆናል ምንም ይሆናል ሙተዓድም ይሆናል አንድ ነገር ጎደለ ለማለት ነቀሰ ሸይኡ ብለህ ዝም ትላለህ ሙተዓዲ ሲሆን ደግሞ ወደ ሁለት ይራመዳል ብለዋል ሁለቱም ይነሱባል ነቀስቱ ዘይደን ድርሃመን ሰውየው ሙረተብ ካለው ወይ የሆነ ነገር ካለው ዘይድን አጎልደልኩበት ምን አጎልደልኩበት ትላለህ ድርሃመን ዘይድን ያለው መፍዑል አወል ይባላል ድርሃመን ስለዚህ ዛደም እንደዚሁ ላዚምም ተደርገው ስለሚጠቀሙ ሙተዓዲም ስለሚሆን ያይቱን ወደ መضመም ምን አናረግም ይያል ነው አያስፈልገን ዩንቂስ ከሆነ እኮ የማን ሙዳሪዕ ሆኖ ነው የነቀሰ ሳይሆን የአንቀሰ ሆኖ ነው እኛ ነቀሰን ሙተዓዲ ለማድረግ ሐምዝም አያስፈልገንም ተድዒፍም አያስፈልገውም ራሱ ይስተዕመሉ ሙተዓዲያን ወላዚመን አለ በሚሉ ሰዎች አንቀሰ ነቀሰ አለ ከተባለ እንግዲህ አንቀሰ ከሆነ ዩንቂሱ ነው ሙዳሪዑ ነቀሰ ከሆነ በተድዒፍ ከሆነ የሚያራምዱት ያው ተضمሙ ብቻ አይበቃም ኑኒቱ ትፈተህና ቃፉ ተሸድዶ ምን ይደረጋል ينقص ينقص كهنا جن راس نشلو ثلاثي متعدي هنا أو ينقص ويدقمو ما قدلو نقدي كقرآن هنا عند آية وعند حرف مجمع هنا قرآن هذا اللي ميه كاله سويه من هنا يخرج عن المل ارتداد استجابة سلزيهن ما تنقق أسفل لقال أو ينكر شيئا مما قال الله قالوا دقمو يوانا النقر إنكار ما درقوا أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم دقمو يتناقروا يثبت يوانا وسناتشون كذا عند النقر إنكار كارقم مؤمن كمهن كافر ودمهن يوتعال سلزم التنكك يسفل لقال أدب مع كتاب الله أدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة حديث نقرين كأيدال القرآن كله كما جمّر كما جرش أو درس حقنا القرآن لا باطل يلا القرآن يا الله كلامنا سنة لا يقين نبياتين صلى الله عليه وسلم يا لالوتن يا السرتن من تبلوها يهم بلوال يهم سرتوال سلم يباب أحاديث لا يسمى من بلن كأيدال لنيانا كنبياتين صلى الله عليه وسلم يثبت أحاديث وكانوا باتك علي مكبل مامن كذا ككار كجمر ككنسك ليلا واستجابال أتك عليهن تقلل عرقنا منالو فاتق الله رحمك الله يزن لهن الله انفراء الله يا وردون اندات تكيد بالله كلام لا اندات تجمر كالله كلام اندات كنس نبياتين صلى الله عليه وسلم يتناقروتنم إنكار اندات تارق سنة ودليل اندات توتانو وانظر لنفسه لراسه أستنتن بدي عقل الله ستوها الأدوات الله ستونا البلنا متأكد من يقودانا من ليبت عقل كذاب وهلا دقمو كعقله بلاي ويم دقمو كانت فكرنا فهم بلاي كهنا يتشالك أنت كالك السوق تباس أرق تبلوان بالزهاينة ملكو سويه نظر تفكير إيارجة الله سبحانه وتعالى بزو آيات وشلاك عقولوچين مخاطب يارجة عقل الله شوال لمن أستنتنو بتفكر بتذكر ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سلزي لزان القرآن يورده إنه لراسه أي مالت أستنتن وإياك تتنكك قالوا يعني تحذير بالال إياك والغلو في الدين لاي دنبر مالفن وسن مالفن بتعم أستنكك أهله تتنكك قالوا دنبر انداتال يعني إفراط يبالال بلنا أهون من بملو سيموت غلو مالت بليل أبابال بمن يقلسات إفراط يبالا عند النجر كوسنو بلا مجمر طيب فإنه كفاية تعليليانات أي الغلو في الدين لا يوسن مالف ليس من طريق الحق في شيء كحق كتككلنياو غدانا كتككلنياو منجد
ምንም አይነት አላቃ የለውም ከሱ ምንም ነገር አይደለም አይዛመድም غلو الدين الحق ጋር الهدى المستقيم ጋር የሚገናኝበት ነገር ስለሌለ غلوውን ተጠንቀቃሉ ከዚህ اقتباس አድርገው እንግዲህ التحذير من الغلو في الدين ብለው عنوان ያስቀመጡለት ለዛ ነው طيب أقول يكون العبد مسلما إذا أقر بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه وأقر بذلك بلسانه وعمل ذلك بجوارحه ويكون مؤمنا إذا أقر بأركان الإيمان وعمل على ضوئها راجيا ثواب الله عز وجل وخائفا من عقابه ثم إنه قد يصير كافرا إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو جحد حكما مجمعا عليه وأنكره فإنه في هذه الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله طيب أما إن عمل بذلك الشيء وهو مقر بوجوبه كأن يعمل محرما وهو مقر بحرمته كالربا والزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فإنه لا يخرج عن الإسلام بل يكون مسلما فاسقا እንግዲህ مرتكب الكبيرة ነው ብዙ ጊዜ እንዳል ሰውየው ሪባ አራጣ ወለድ حرام ነው ይላል ግን ምን ያረጋዋል ይተቀማዋል አያበቃውም አሁን ሙስተሂሎች አሉ ብለናል ካበቃው ሐላል ነው ብሎ የሚሰራው ከሆነ ምን ሆኗል ይያልን የለም ይሄ ሰውዬ እስልምናው ሪባ ሐላል ነው ካለ وأحل الله البيع وحرم الربا ያለውን አያ ስለካደ ግን ነፍስያ አቸነፈው ሌላ ነገር አቸነፈው حرام بديناችን አራጣ حرام ነው ይላል እምነቱ እንደዚህ ግን ምን ያረጋዋል እኮ በእነና ወበእና الفرق الضاله የሚለይ መስአላ እኮ ነው غلو አርገው እነሱ غلو مرتكب الكبيره ምንድነው አሉ የተወሰኑት ወጥቷል አሉ ይሄ ድንበር ማለፍ ከቢራ በመስራቱ ብቻ ምን ይሆናል አሉ ይወጣል አሉ ይሄ የማን አባባል ነው ብለን ነው የኸዋሪጆች አባባል ሌሎቹ ከነሱ እንሻላለን አሉ ያው ናቸው አይ ዱንያ ላይ له منزله بين منزلتين منزله الايمان ومنزله الكفر እዛ ላይ ነው ያለው አሉ እዛኛው ዓለም ሲሏቸው مخلد فيه እና ምንድነው ፋይዳው በመንዚላ بين المنزلتين ምን ፋይዳ اما اهل السنه والجماعه زላይ እንደሚሉት فانهم يعتقدون جميعا ان الكبائر لا توجب كفرا وان صاحبها يكون فاسقا مليا الملي المنتسب الى مله الاسلام وده مله سنسب عند سو ملي يبال الى مله الاسلام وهو في الاخره تحت مشيئه الله ان شاء عفى عنه وادخله الجنه بدون عذاب وان شاء عذبه في النار بقدر جنايته بقدر ذنبه ثم تكون نهايته الجنه وقد حذر المؤلف رحمه الله من الغلو لان الغلو سبب في الوقوع في مثل هذه المآزق قدم እንዳልናቸው እንግዲህ ኸዋሪጆች እዚህ ውስጥ የገቡት اهل الاعتزال والعياذ بالله እዛው ውስጥ የገቡት ምንድነው غلو ስላረጉ ነው جانب الوعيد من ارجحوا እና مرتكب الكبيره يكفرال ወይ ደግሞ بين منزلتين አለው في الاخره شفاعه ما ያገኝም ጀነትም አይገባም የሚለውን ደመደሙ طيب والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ونحن مخاطبون بما خاطب الله به أهل الكتاب وبالله التوفيق ስለዚህ ኸዋሪጆችንም አህለ الاعتزال باختصار እዚህ شرح ላም አሁን የቀራነው عنوان አጭሩ ተغሉ في الدين በዲን ላይ ድንበር ከማለፍ የሚያስጠነቅቅ መቅጣዕ ነው በአንጻሩ የኢፍራጥ ተቃራኒ የغلو ተቃራኒ ምን ይባላል ተፍሪጥ ወይም ተቅሲር ይባላል እሱም የተከለከለ ተፍሪጥ ማለት ያለብህን ግዴታህን ምን ማለት ማጓደል አለ መስራት ይሄ ሲባል እንግዲህ አህሉ ሱና ወልጀማዓ በእነ النصوص ለማገናኘት ነው እንጂ مرتكب الكبير አይከፍርም ያሉት ወንጀል መስራትን ታህዊን ማድረጋቸው አይደል ወንጀል ምን ያርግ ማለታቸው አይደል ኢስራኮ መባሉ አይደል ግን ከሰራ ሰውየው ምን ይሁን አለዛ ወንጀልን መዳፈር የለብን ولا تقربوا الزنا الى الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها
طيب ስለዚህ ወንጀል አይቀርብም አይሰራም ግን ለሆነ ምክንያት ቢሰራ ሰውየው እያመነ حرام መሆኑን ቢሰራው ምን አንልም ይያልን በዚህ ግልባጭም ዋጅባት كذلك ዋጅቦች ናቸው ይላል እነ ዘካት ለምሳሌ እነ ሶያም ረመዳን የመሳሰሉ ግዴታዎችን መሆናቸውን ያምናል ላኪን ምን አረጋቸው ታዋቸው ምን እንበለው ሰውየው አቂዳችንኛ ምንድነው ያጀበው ሰውየው ዘካ አልሰጥም ቢል ዘካ ውጁቡን አምኖ አይሰጥም كفر لا يكفر أي كفر إلا في الصلاة صلاة لا جحد شرط أيضا لما قالوا صلاة لا يكفر لميلو تنقدي الإمام أحمد من الأئمة الأربعة الإمام أحمد يكفر لله ليلوتشو الله تشواقول مسألة بتأم كبار مسألة أنا كلهم عدل الله ونعمته يكفر لميلو سوتشم حكم تارك الصلاة يصافوا من المعاصرين ومن المتقدمين على كل الأحوال صلاة لا دليل خاص بصلاة يمتو عدل الله وتسلالو صلاة فردنات انكوان بيل الصلوات المكتوبة جحدا انكوان بايهن تكاسلا كتوى من يوانا الله السويل إذا أحاديثوش في صحيح مسلم وفي غيره أحاديثوش بزو أحاديثوش تكسنال يا لليلا لدليل خاص أو لأدلة خاصة نوي كفر عليه تبالو انجي كبيرة بمسرات صحيح بصلاة ذريع دليل خاص سلامتا صلاة يتوى كفران ليل وچنجن يامنا تكاسلا بتاو من አይሆንም እየተባለ ነው طيب ስለዚህ ከዚህ መቅጧዕ ባጭሩ ይሄንን እንጠቀማለን ሌላ ደግሞ عنوان ይሰጡናል እሱንናል وصيه نافعه جامعه ወደፊት ሰውየው صاحب الكتاب ምን ሊያረጉልን ነው ወصيه ማለት ኑዛዜ አደራ ምክር ናፊዓ ማለት ጠቃሚ የሆነች ምክርና ጃሚዓ ማለት ብዙ ምክሮችን ያካተተች የሰበሰበች የሆነች وصية سلسنا يبرروا تعالوز ودفيت ممتاو لاي مع أن فيه ملاحظة أيضا أبابالو لاي تنش شارحون ملوتين ورال إنهم تبعا لهم من لو ينورال طيب وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن الصحابة سائل وعن التابعين እንግዲህ ታቢዒን بمعنى اللغوي ሷሃቦችም ያው ነብያችንን ኪታብንና ሱናን ተከታዮች ናቸው ብለው እዛ ካስገቧቸው ጥሩ ነው المهم عن الصحابة والتابعين أفضل وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيران عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد شك في جميع ما قاله الله تعالى وهو كافر فقد شك بوت عليه فقد رد نسخة الليلة كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة نسخة اللي ملس على متنولا واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله እንግዲህ የሰውዬ زمانك خاصة زمان السوء ملتكو القرن المند الله ينو يالوت بسويو بلنا قرن الرابع لا يالو سوينات وفاون ذكرنا في مطلع الرسالة طيب ስለዚህ ያ ግዜ እንደዚህ ከተባለ እኛ ደግሞ ምንኛው ቀርን ላይ ነው አሁን ያለን القرن الكم እኛ ሂጅሪ ነው ምን ቆጥረው ብለና الخامس عشر ل400
45 ላይ ስለሆነ ያለነው 15ኛው ቀርን ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ቀርን የሚለውን በስንት ተያዝነው ነው 100 በሚለው የተለመደው እሱ አለዛ 70 በሚለውም ፈስረውልናል ሻሪሁ በሱ ከሆነ ደግሞ ከዛ በላይ ይሆናል ቁጥሩ። طيب المهم وصيايቱ ናፊዓናት ብለዋል جامعانات ብለዋል وهذا لم يمنعه من الملاحظة في بعض الكلمات እንግዲህ ኪታባቸውን በጣም አሞካሽት ሰውየው بالمناسبة ዑለማዎች አይማዎች ሰውየው ኪታብ ሲያልፍ ኪታቡ ጥሩ ከሆነ ኪታቤ ጥሩ ነው ማለት ይችላል ብላ ሙቀድማውም ላይ ሆነ ኻቲማውም ላይ ሰዎች እንዲጠቀሙበት ምን ማለት ይችላል ብለዋል። ኪታቡ ጥሩ ኪታብ ነው ተጠቀሙ ከኪታቡ ማለት ኪታቡን ማመስገን ይችላል አሉ። ላኪን بدون هذه المبالغة አሁን የሰማነው እንግዲህ ልፈሰር ነው በጣም ألف ያለ እሳቸውም ቅድም ጉሉ ምን አድርገውናል ምን ከልክለውናል ተጉሉ ከልክለውናል። ሙባለጋ ማለትም እኮ ምን ማለት ነው ማጋነን ማለት። ስለዚህ አንድን ኢማም አባባል ስናይ ከሁሉም በኩል ነው የምናየው አንዱም ባንዱ አናጋጭም። ስለዚህ እዚህ ላይ እሳቸው ኪታባቸውን ወሲያ ያሉ ትንሽ ሙባለጋ አረጉ ነው የምንለው። ያ እዛ ውስጥ አሉ ውስጥ ቀስደን አሉ ተከለከሉት ውስጥ ገቡ አንልም። على كل الاحوال شارحوا ያሉትን እናያለን ቃል በቃል እንፈስረውና አሁን የቀራ ነው። وجميع ما وصفت لك جميع ማለት በአጠቃላይ ላንተ የመጠን ኩለ አሉ في هذا الكتاب እዚህ ኪታብ ላይ እንግዲህ من بداية الكتاب الى هذا المكان ብሎም الى نهاية الكتاب እኔ አብራራሁልህና የመጠን ኩለ አሉ فهو عن الله እንግዲህ ከማን ነው አሉ ከአላህ የተያዘ ሐቅ ነው። እንግዲህ استنباطا من كتاب الله وسنة رسول الله ነው ይሄንን ያልኩት ማለታቸው ነው። ግን በአጠቃላይ الكتاب من اوله الى اخره ሌላን ከሐቅ ሌላ ያለን አይልም ማለት እሱ ያስቸግራል ብለናል። وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملائكتኛም ነው وعن اصحابها የኛ መትኑ ላይ احسن من متن الشرح እዛ ላይ اصحابه የሚል ምን አላረጉም ብለናል። ስለዚህ ሁለት ንስኻዎችን ምን ቀራ አሸባቡን ተብሎ ነው ሰዎች እስቲጣላ ማድረግ የለባቸውም። ሸርሆን አንዳንዴ ያለፍያል ሲያስፈልግ እየቀራውት ነው እሱ ሊታወም ይችላል። ግን መትኖቹን እንግዲህ ንስኻዎች ስለሚለያዩ መቅራት አለ። ከሷሃቦችም የተያዘ ነው አሉ وعن التابعين ሷሃቦችን ደግሞ በመልካም ከተከተሉ ከታቢዒዎችም ከሳቸውም የሰበተ ነው። والقرن الثالث ከሶስተኛው ቀርን ከነሱም የተያዘ ነው አሉ الى القرن الرابع وهو قرن የሰውዬ في القرن الرابع የነበሩ ሰውዬ ናቸው ብለናል። እንግዲህ اصحاب القرون الثلاثه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምን መስክረውላቸዋል ብለናል። بالخيريه خير الناس قرن ያሉ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ሶስት ቀር ከዛ በኋላ ሰዎች ይመጣሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ ንሃየት الحديث ተናገሩ። መማል የሚያበዙ ሳያስመሰክሯቸው የሚመሰክሩ ሐሳባቸው ሰውነታቸው ጅስማቸው ብቻ የሆነ يظهر فيهم السمنة يظهر فيهم ماذا السمن አንዳንድ ሰው ያጀባው ያረገዘ ይመስላል ሴት ብታረግዝ ትወልዳለች ወንድ አርግዞ ምን ያረጋዋል ወንድ ያጀባው መስባቱ ጥሩ አይደለም ወንድ ብቻ ሳይሆን ሴትም ብትሆን ማለሽ ስለዚህ ሴት እንኳን ፍራሽ ናት ዘውጅ ካላት ማለሽ መቼም ሰው አይበላ ሰብቶ ምን ያረጋል ወንድ ሰው ያሸባው ሰው ቢሰባ ምንም ትርጉም የለው ويظهر فيه السمن እንግዲህ እኛ በሌላ መስአላ ላይ ብለናል ሰውየው ስለማርዘሙ ስለማጠሩ ስለመጥቆሩ ስለመቅላቱ ስለሱ ይጠየቃል አይጠየቅም እኮ ስለማወፈረ ስለመቅጠንህ ግን በአንተ ስራ ከሆነ በሐራም በምን ያግበሰበስ ከሆነ የወፈርከው ትጠየቃለህ በከሲማን ግን በሐላል ነው። አንዳንድ ሞኝ ሰውነት አለ ዝም ብሎ ትንሽ በልቶ ዳቦ በውሃ ምንም ይሆናል እሱ ለላይሳል አንሲመኒ طيب على كل الرابعه እንዛ ድረስ የነበሩ የነሱ ከነሱ የተላለፈ ሐቅ ነው እዚህ ኪታብ ላይ የወሰፍኩልህ አለ። طيب ይህ ከሆነ ኪፋየቱ فالفصيحه ትባላለች فاتق الله يا عبد الله አንተ ያላህ ባሪያ ሆይ
አላህን ፍራ እዚህ ኪታብ ላይ ያልኩህን የወሰፍኩልህን እንግዲህ ተከተል ከዚህ ኪታብ ላይ የተከለከለውን እሱን ተከልከል ምክንያቱም ከማን የተያዘ ነው እያሉ ነው ከአላህ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأصحاب وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى أهل القرن الرابع وعليك بالتصديق تصديق نربه الزم التصديق كالله يمتعون كرسول عليه الصلاة والسلام يمتعون صحابوك يالوتن يهنن ونت بله مكبل والتسليم مكبل والتفويض يدقمو عندان معاني الصفات والأسماء لاي كيفيون من ما درق اللبهال ما استقات ودى الله إلى علمه تستقوال كيف والرضا مودد يازال لما في هذا الكتاب زي كتاب استيالون صدقوا تقبلوا عندان دقمو قدم እንዳልናቸው ስለ صفات ስለ ምናምን የሚያወሩ ከሆኑ كيفيون تفويض አርግ كتابون ደግሞ ውደድ እዚህ كتاب ላይ ያለውን እንዳትጠላ ولا تكتم هذا الكتاب وصيه يطالبنا لب እንበል ያ ሸበ ምን ይያሉ ነው አደራ እኮ ይያሉ ولا تكتم አትደብቅ አሉ አትሸሽግ هذا الكتاب ይሄንን كتاب ከቀራኸውና ካወቀው በኋላ እንዳትደብቅ እንዳትሸሽግ አሉ احدا من اهل القبلة ከቂብላ ባለቤቶች አንድንም አካል እንዳትደብቀው እንግዲህ አውሰኝ ካለ ታውሰዋለ ቀርተው አውቀው ከሆነ ታሳውቀዋለ من اهل القبلة ማለት እንግዲህ የቂብላ ባለቤት ማለት ሙስሊሞች ማለት ማንኛውም ቢሆን ማንኛውም አካል ሙስሊም ከሆነ ይሄን ኪታብ ከፈለገ لا تكتم አስቀራ አውሰኝ ላንብበው ካለ اعطيه يطالعه ينبب لمن قال فعسى يرد الله به حيرانا الى لينا እዛ ላይ ቅድም የቀራሁት ነው احسن حيرانا من ሳይደረግ ሳይነወን ምክንያቱም ይሄ حيران የሚባለው فعلان በሚለው ወዝን መጥቷል ወስፊያና زياده الالف والنون የሚባሉ ነገሮች አሉ ማላይን ሰሪፍ ያረጋል ምን ያረጋሉ ይያሉና ሸባ አይነወንም ان معلش እንግዲህ ብዙ አሉ المهم በفعلان ወዝን የመጡ ወስፊያና زياده الالف والنون ወይ زياده الالف والنون እና ዓለሚያ ባንድ ከለከላሉ እነ መርዋን እነ ዑስማን እነ ኪርማን አይነወኑ ያ እንግዲህ ዓለም ከሆነ مثلث الفاء ሆኖ فاء الكلمه مفتوح مضموم مكسور بيሆን وصف لا يشترط كونه من بلنا مفتوحا አሁን እንዳልነው ወደ ማናው ስንመለስ عسى فعسى يرد الله لملس ተስፋ ይጣልበታል አሉ ቢሂ በዚህ በኪታብ ምክንያት حيران ማለት የዋለለን ግራ የተጋባውን ሰውዬ عن حيرته ከዛ ከመዋለሉና የሚይዘው ጠፍቶት ወደየት እንደሚጓዝ የዋለለ ግራ የገባው ሰው ሆኖ ይሄንን ኪታብ ስታቀራውና ስትሰጠው ከዛ ካለበት መዋለልና ግራ መጋባት አላህ ሊመልሰውና ሊያቀናው ተስፋ ስለማደርግ ማንኛውንም من اهل القبلة ይሄን ኪታብ የጠየቀህን እንዳትደብቀው እንዳትሸሽገው او صاحب بدعه من بدعته ወይ የፈጠራን ባለቤት ከዛ ካለበት ከቢድዓው በዚህ ኪታብ ሰበብ አላህ ሊመልሰው ተስፋ ስለሚጣልበት او ضالا عن ضلالته ወይ የጠመመን አካል ከዛ ከጥመቱ بسبب قراءته لهذا الكتاب وفهمه له ከጥመቱ አላህ ሊመልሰው ተስፋ ስለሚደረግ فينجو به ይሄን ኪታብ በመቅራቱ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዱንያም ከአኺራም ሐላክ ነጃ ሊያወጣው ስለሚችል ሰውየው ደግሞ ይሄን በመከተሉ ከዛ ከሚያስፈራ ነገር في الدنيا والآخرة ነጃ ሊወጣ ተስፋ ስለሚደረግ እንግዲህ العلم بالتعلم ነው ብለናል ብዙ ጊዜ ሳይማር የሚያውቅ የለም ስለዚህ አንተ عقيدان الله سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة كسته لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه خير ለሌሎችም ወንድሞቻችን ምን ማድረግ አለብን አንተ ስላወቅ ብቻ ደረት እየነፋ ማሄድ የለብህም ከባዕድ ሸባብ الله سبحانه وتعالى من عليك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم ይሄንን ምን አርግ ይያሉ ነው ሰውዬው ለሌላው ማስተላልፈው አስተምረው አንተም እኮ ከለታት በስተፊት ካሁን በፊት የት እንዳለ ራስህን እኮ መለስ ብለህ መጠየቅ አለብህ ቁርአን እኮ የሚለን እንደዛ ነው كذلك كنتم من قبل
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إن أنتس ما نبراتكم إلى الله سبحانه وتعالى إنما بزهنيا وجاتنا نقدي يهالا سيرال تاريخ كويل اللو سويل وهالا ودوهالا ستاي من دين نبر مجنوا عقيدة الصحيحان الله سبحانه وتعالى قلب وسط يسقبال إنا لمن ديننا من كورا لمن سوتشين عند قندال النال ይሄንን ኪታብ አልሙሂም ወሲያ እያሉ ነው አደራ እየጣሉብን የቀራ የገባው የተረዳ ራሱ ብቻ ቀርቶ ዝም ማለት የለበትም من اهل القبلة ከሆነ ለማንኛውም አካል ይሄኛ ጀማዓ ኪታብ ነው የሚባል ነገር የለም አህሉ ሱና ወልጀማዓ ارحم الناس بالناس وخير الناس للناس انت من اهل السنه والجماعه كونك اصلا ለሰዎች በጣም ከሌሎች ሰዎች አዛኝ ትሆናለህ ኸይርን ለሰዎች የምትፈልግ መሆን አለብ አንተ አላህ የለገሰልህን ኸይር ሰዎችም እንዲያገኙት መጣር ያስፈልጋል طيب ምን አለው አሁንም በመቀጠል ፈተቂላህ አላህን ፍራው وعليك بالامر الاول العتيق وعليك الزمن اغراء بالامر الاول የመጀመሪያው ነገር العتيق ማለት ነባሩን ያዝ እንግዲህ ሰዎች በአክስ እንደሚረዱት አይደለም ብለን الامر العتيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم باحسان እንግዲህ እነሱ اصحاب القرون المفضله الثلاثه እነሱ ያሉበት ትናንትም ብለናል العتيقን ሲያርፉ ሰውየው ትንሽ ሙላሐዛ አለ እንኳን ቢባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ ጀምረው ኢላ ቀትሊ ዑስማን ሙስሊሞች የነበሩበት ባንድ የነበሩበት ኢጅማዕ አቲቅ ማለት ያ ነው አሉ ስለዚህ እኛም አሁን ራሳችንን ኢልዛም የምናረገው ምንጓዘውም ራሳችን ሰዎችንም ጥሪ የምናረገው ወደዛ እንመለስ ሰለፎቻችን ወደ ነበሩበት እንመለስ እነሱ በተጓዙበት አቂደተን ወዒባደተን ወሱሉከን ወአኽላቀን ወሙዓመለተን ወደዛ እንመለስ ያንን ይዘን እንጓዝ ሰፊነተ ነጃ እሱ ብቻ ነው ነጃ መውጣት ከተፈለገ በዱንያም በአኺራም እነሱ ነጃ ያወጡበት እነሱ ዒዝ ያገኙበት ያ ብቻና ብቻ ስለሆነ ወደዛ ስለዚህ وعليك بالامر الاول በመጀመሪያው ነገር ያዝ العتيق ማለት ነባሩን አሁንም ሲያብራሩልን وهو الامر الاول العتيق ማለት ما وصفت لك في هذا الكتاب እዚህ ኪታብ ላይ የመጠንኩልህና ያብራራሁልህ ነው فرحم الله عبدنا ባሪያን አላህ ይዘንለት ያላህን ባሪያን ወረሂመ ዋሊደይህ እሱን ብቻ ሳይሆን የዛን ባሪያ ምኖቹን አላህ ይዘንላቸዋል ዋሊደይህ ማለት እኮ ወላጆቹን እናት አባቱን ማለት ነው ምን ያረገን ባሪያ ቀራ هذا الكتاب ይህንን ኪታብ ያነበበ የቀራ እንግዲህ ዱዓ ያረጉልህ ነው ዱዓቸው እንዲደርስ ኪታባቸውን ምን ማድረግ አለበት ተቀራለህ እዚህ አንዳንድ ሰው ሌሎች ኪታቦች ይቀራል ትንሽ ኪታብ ናት እቺ ይላል ቢጠየቅ እኮ መሐሏ አለችው ላይ በኋላ ችግር ይመጣበታል ፋይዳ ደግሞ ያለው በአብዛኛ ሸባብ من المختصرات በተለይ በእኛ ጊዜ ለእንደኛ አይነቱ በብዙ ነገር መሽጉሎች ስለሆነ ቢዚ ሆነናል እኮ ያሸባብ አሁን ለመስማት ራሱ ቀልባች የግማሹ ቤት ሄዷል አዛና ይልማይ ይሄ ደግሞ ወስዋስ اقترب وقت العشاء ይላል ተንቢሁ ጥሩ ነው አይሰግድ የሆነ ሼክ ተጠየቀ ያ ሸባብ በዚህ በሙዓስሪ ሼክ ናቸው ያሉ ሞባይል ቁርአን ሲቀራ ስጁድ ትላዋ ቢቀራ ሞባይል ላይ ስጁድ ትላዋ እንወርዳለን ነው ያሏቸው ከወረደሽ ስጁድ ይወርዳል ያ ሸባብ ይሄ ሱብሃንአላህ ይላል ይሄ ተቀርጾ እኮ ነው አንተ ያ አብደላህ እዝኩሪላህ ወትሉ ራስህ ቀራ ራስህን ዝከር እዚህ ላይ ያርጉ ሰው ማሽ ስለዚህ አልኢማም አልሙሂም ቁርአን የቀራ አካል ስጁድ ከወረደ አብረው ተወርዳል
እንግዲህ ጎን ያለ ሰው ሲቀራ ሰማው በተለይ ለማዳመጥ ቁጭ ብለህ ከሆነ ሞባይል እየቀራ ተስጁድ ትላዋ ቢቀራ እንግዲህ ምን አያረግም ይያልን ነው በምን ገብተን ነው እዚህ ያልነው ሰው طيب معلش ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه البث هو النشر بث ማለት ምን ማለት ነው ማሰራጨት ኪታቡን ቀርተ ሲያበቃ ልጉም ሳይሆን ዱዓ ያረጉልህ ያሉት ኪታቡን የቀራ ከቀራ በኋላ ደግሞ ያሰራጨው ያራባው ያሳማው ያባዛ እሱን አላህ ይዘንለታል وعمل به እዚህ ኪታብ ላይ በተባለው ባለው የሰራን አላህ ይዘንለት ودعا إليه ወደዚህ ኪታብ ሰዎችን የሸርህ ሱና ለልበርባሃሪ ጥሩ ኪታብ አለ እሱን ቀሩ እሱን ተረዱ ያለ ዳዕዋ ያረገ ሰዎችን ጥሪ ያረገ ወደዚህ ወደ ኪታብ እሱንም አላህ ወላጆችንም እሱንም አላህ ይዘንለታል واحتج به ይሄንን ኪታብ ማስረጃ ያረገ እንግዲህ ያ ሰውዬ ዳዓይ ለሚሉት መስአላ ምን ያረጋሉ ሁጃ ቃል البربهاري في ከዛ ይሉና መቅጣያ ያመጣል እዚህ ዱዓ ውስጥ ምን ይሆናሉ ሰውየው ያልን ይገባል احتجاج ያረገም እዚህ ኪታብ ባለው እሱንም ወላጆችንም አላህ ይዘንለታል فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم እዚህ ኪታብ ላይ ያለው ያአላህና የረሱሉ عليه الصلاه والسلام ዲን ነው የነሱን የሚخልፍ ሳይሆን የነሱ ዲን ነው እዚህ ውስጥ ያለው فإنه تويوان እንግዲህ ወደ ሙባለጋ ሊገቡ أي الأمر والشأن من استحل شيء من انتحل شيئا انتحل እዛኛው ላይ ምንድን ነበር ያለው استحل እና انتحل እንግዲህ ማዕናው ይለያያል استحل ማለት ያበቃ ማለት ነው استحلال ማለት ምን ማለት ነው ማብቃት انتحال ማለት ደግሞ ንሕላ አርጎ መያዝ መጓጫ አርገ መንገድ አርገ መያዝ አንድ ነገር አይ ማዕናቸው ይለያል انتحال ያረገ የተከተላል من انتحل ካል ንሕላ መንገድ አርጎ የያዘ استحل ካል ያበቃ طيب شيئا የሆነ ነገር خلاف ما في هذا الكتاب እዚህ የኪታብ ላይ ባለ ግልባጭ ያለውን ነገር መጓዣ ንሕላ መንገድ አርጎ የያዘ فإنه ليس يدين لله بدين እንግዲህ በጣም ሙባለጋ ነው المهم ይህ አይነት ሰውዬ አላህን በትክክል ዲን እየተገዛው አይደለም ዲን ቢስ ነው ሰውዬው وقد رده كله ይህንን ኪታብ በአጠቃላይ ምን አርጓል መልሶታል كما لو أن عبدنا عند بارع آمن بجميع ما قال الله እንግዲህ لو مقبيا إذا آمنا كما أن عبدا لو آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى الله بالو باتقالي بيامن عند بارع إلا أنه نقرقني بارع شك بالتراتر في حرف قرآن لي عند حرف لا بالتراتر قالوا مجمع هنا يا حرف مجمع عليه هنا فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر ያንደሆነ እንግዲህ ቁርአንን ያላህ ነህም ያላህ ከላምህም ያላህ ከላም ብሎ ሲያበቃ ሆነ ቦታ ሲደርስ ሆነ حرف ላይ ሙጅማ عليه ሆነ حرف ተጠራጥሮ ቢመልሰው ምን እንደሆነ ነው የሚቆጠረው አሉ جميع ما في القرآن ቁርአንን በአጠቃላይ እንደመለሰና በዛም ድርጊቱ የከፈረ እንደሚሆን ሁሉ የኔንም ኪታብ ላይ ያለ ኺላፍን ያበቃ ወይ በዚህ የኔን የዚህን ኪታብ ኺላፍ ንሕላ አርጎ የያዘ በዛ የተጓዘ ይሄንን ኪታብ በአጠቃላይ ስለመለሰው አላህን በትክክል ዲን እየተገዛው አይደለም ሌላ ምሳል ምን አመጡ كما أن شهادة أن لا إله إلا الله ይቺ ሸሃዳ የምትባለው በትክክል የሚያመልኩት ከአላህ ሌላ የለም ብሎ መመስከር لا تقبل من صاحبها ከባለቤቷ እንደማይቀበሏት إلا بصدق النية وخالص اليقين እንግዲህ ንያ በጣም ሳድቅ የሆነና የቂን ኢኽላስ ያለህ የቂን ያለህ ካልሆነ ሸርጡ ካልተሟላ እንደ ተቀባይነት እንደሌላት ሁሉ ይሄም እንደዛው ነው كذلك لا يقبل الله شيئا الله شيء ነገርን አይቀበልም من السنة كسنة في ترك بعض እንግዲህ ሱናን እየመረጥክ የሚመችህን የምትይዝ የማይመችህን የምትመልስ ከሆንክ
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረግም ይላል አይቀበልም አንድን ሱና ሙጅመዕ አለይሂን ከመለስ ረድ ካረክ ያንን የምትሰራውንም ሱና ምን ያረክ ነው እየመለስከው ምክንያቱም የሰራው አንተን ስለተመቸህ እንጂ ምን ለመሆኑ አይደለም ሱና ለመሆኑ አይደለም ሱና ለመሆኑማ ቢሆን ያኛውም የማይመቸህን ምን ታረጋው ነበር ትተገብረው ነበር ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ፍቅራዎች ደግሞ የሚያስተምሩን የሹሩጥ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሹሩጥ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንግዲህ ብዙ ኪታቦች ላይ ሱለሙል ኡሱልም ሐከሚ አብራርተው ተናግረዋል ሌሎችም ጠቅሰዋል ወደ 7 ያደረሷቸው አሉ 8ም ያደረሷቸው አሉ እንግዲህ ሁሉም ደሊል እስቲንባጥ አድርጎ ስለሆነ እዝላይ ዘክረዋቸዋል علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها أولها مجال نزل سمنتو እንግዲህ شروط لا إله إلا الله ናቸው እነሱን አውቆ لا إله إلا الله ያለ በመቅተዳያቱ የሰራ ከነዋቂድ የተጠበቀ ይህ ሰውዬ هذه الكلمة تتقمعلش في الدنيا والآخرة ስለዚህ ሽርጡን አውቆ ነው لا إله إلا الله የሚጠቅመው እና መዋኒዕ ይሄን ነዋቂድ የሚባሉትን ደግሞ መጠንቀቅ ሙቅተባያቶችን ደግሞ ምን ማድረግ ይያልን መተግበር لا إله إلا الله ስትል ሙቅተባያቶች ብዙ አሉ እነዛን መስራት እንግዲህ ታቢዒ معروف وهب بن منبه የሚባሉ ታቢዒ ያሉ الأثر ثابت ተጠየቁ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة አሏቸው لا إله إلا الله የጀነት መክፈቻ አይደለችም ወይ ሲሏቸው አወና ግን አሏቸው مفتاح ሲባል ይሄ መክፈቻ إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك ማንኛውንም مفتاح ወታጀ ምን አለ ጥርሶች አሉት እኮ ጥርሶች አሉ ጥርሶች ያሉት مفتاح ይዘህ ከመጣህ ምን ማድረግ ትችላለህ አሉት ትከፍታለህ ይከፈትልሃል ወኢላ በላ ስለዚህ ምን ማለታቸው ነው لا إله إلا الله مقتضيات አሏት كذلك شروطዎች አሏት እነዛን አሟልተህ ከሆነ مفتاح لا إله إلا الله ይዘሃል አለዛ በወዲህ لا إله إلا الله እያልክ በወዳ ያቃሉ እኮ ይሄንን ስለሚያውቁ እኮ ነው ያሸባብ الناس ابو جهل واعوانه وامثاله واضرابه لا إله إلا الله የሚለውን معنى አንልማሉ ለምን ያውቁታል ትርጉሙ የኛዎቹ አያውቁ አልፍያ ያላቸው ብለናል ይሄ ሰው የሚያስቸግር ለመሸከም በመخلاያ በخراጢት የሚቀመጥ ሙስባህ አላቸው ብዙ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله አንዳንዱ ደግሞ በቁጥርም ሳይሆን ዝም ብሎ የሚሰመድደዋል የሚሰሩ ስራዎች ሲታይ ያንን لا إله إلا الله ምን የሚያረግ ነው የሚያበላሽ የሚያፈርስ የሚያስተምሩን አሁን لا إله إلا الله شرط ነው كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ብሎ መመስከር لا تقبل እንደማይቀበሏት من صاحبها ከባለቤቷ إلا بصدق النية وخالص اليقين المهم ከነዛ ከ8 ከተባሉት አሁን صدقንና إخلاصን يقيንን ዘክረዋል እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም ሸርጡን ካላሟላ ተቀባይነት እንደሌለው ሁሉ አንድንም አካል ከሱና የተወሰነውን ሱና የሚተው ከሆነ እንግዲህ በስራ ደረጃ ያሸባብ በተግባር ደረጃ ሱና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን ሱና በሙሉ መስራት ያዳግታል በተለይ ዋጅብ ያልሆነው እንግዲህ መስራት መመለስ የሚባለው ነገር አንተ ሁሉም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለውታል ብለህ ተቀብለህ ወደ ተግባር ስትመጣ ግን ዋጅቡን ታስቀድምና የቻልከውን ደግሞ ሱና ምን ታረጋለህ ተጠብቃለህ ግን የምትተወውን ሱና ምን ማድረግ የለብህም ይያልን ኢንካር ማድረግ የለብህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው ትላለህ መስራት ስላልቻልክ ተግባሩን ብትተው ይሄ ረደተ ሱና አይባል ሱናን ምን አረክ አይባል መለስክ አይባል ግን አዝል ያረክ እንደበሰለ ፍሬ ያትክልት እንደገባ ሰው እቺ አሁን ሰዎች ብዙዎች እኮ እንደዛ ይላል እነዚህ ዋሃብያዎች ይሉና እዚህ ቦታ ላይ እኮ ትክክል ናቸው ይላሉ እቺ ስለተመቸው እኮ ነው ለሱ አንዳንድ ሰው አጭር መልበስ የሚፈልግ አለ አቂዳውን ምናምን ስናይ
እነዚህ ሰዎች እኮ እውነታቸውን ሱሪ መገተት ይሄ ቀሚስ መገተት ያስጠላል እኮ ራሱ ይልና ምን ያረጋታል ስለተመቸችው ለሱ ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ሌላውን ይጣ ስለዚህ الإيمان بالبعض والكفر بالبعض ባጭሩ ምንድነው የተባለው ኩፍሩን بالكل بالجميع ሱናን የተወሰነውን ይዞ የተወሰነውን የመለሰ ከሱ የሚቀበሉት ነገር የለም طيب ومن ترك من السنة شيئا رد رجيته فقد ترك السنة كلها ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አሉ فعليك بالقبول በአጠቃላይ እንግዲህ ከአላህ ከረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጣውን መቀበል ይኖርብህ قبول بفتح القاف ነው የምንቀራው قبول ቃፉን እንዳንضمም ودع عنك ካንተ ተዋሉ دع ማለት اترك ተው المحك زላይ እንግዲህ الممحله በየቀርቻለሁ زላይ محك ይላል المحك هو الخصام والجدال ክርክርን ሐቅ ሲነገር በሐቅ ዙሪያ ያለን ክርክር ካንተ ተወርግፍ አርገህ ተወው واللجاجه ያው ነው لجاجام الاشتداد في المخاصمه دي لجاجه ማለት لج في الشيء ይባላል ሙጃደላው በጣም ሲበረታና ሲባዛ እሱንም ታው فانه ليس من دين الله بشيء ይሄ محك ክርክር በብሎም በክርክር ላይ በጣም መበርታት ከአላህ ዲን ምንም አይነት ቦታ የሌለው ነገር ስለሆነ እሱን ታው وزمانك خاصه በተለይ አንተ ያለህበት ዘመን አሉ እንግዲህ في القرن الرابع ነው ያሉት ሰውየው ብለና ዘማኑ ሱኢን ፈተቅላህ እዚህ መጥፎ የበዛበት ጊዜ ስለሆነ አላህን ፈርተህ በዘመንህ ላይ የተከሰቱ ፈጠራዎችን እርግፍ አርገህ ትተህ ሐቅ ሲነገርህ መከራከርን ትተህ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመላእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሷሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን وعن التابعين لهم بإحسان رحمهم الله ከነሱ የመጣውን መቀበል ይኖርብህ አሉ አንዳንድ ያሉትን ናይና ሻሪሑ ወደ ሶላታችን እንገባለን መትኑን በሚመለከት ጨርሰናል አሁን طيب واقول الشارح ናቸው የሚሉት رحم الله الشيخ وغفر لي وله እንግዲህ ዱዓ ያደርጉላቸው ናቸው شوف الادب አደብ እንዴት እንደሆነ ይሄ እንግዲህ ሙቀድማ ነው ሙላሐዛ ሊያረጉ ነው ግን በአደብ ምን እላለሁ አሉ አላህ الشيخ شيخنا الله ይዘንላቸው ለኔም ለሳቸውም አላህ ምን ያርግልናል ይማረናል ولكل قارئ قرأ كتابه አሁንም ዱዓ ያረጉ ነው የበርባሃሪን ኪታብ ለቀራ አካል ሁሉ አላህ ይማረው አሉ ወንጀል ان هذه مبالغه يغفر الله للمؤلف فيها እንግዲህ ሙባለጋ ነው فإن الله لم يجب الإيمان بكتاب أي بكل ما في ذلك أي بكل ما في ذلك الكتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى እንግዲህ አንድ ኪታብ የሆነ ቢሆን ሶስት ባለው በአጠቃላይ ማመን ግዴታ ያረገው የለም አላህ ማንን እንጃ ቁርአንን ብቻ እንጃ ብዙ አይማዎችም ብለው አበላሁ አን ይحفظ الا كتاب ማንኛውም ኪታብ የሰው ልጅ ያዘጋጀው ኪታብ ያሸበብ አንድ ኢማም እንደሚሉት አንድ ኪታብ 7 ጊዜ ቢነበብ እዛ ተነበበው ቁጥር ሁሉ ምን ይባላል ይሄ ቦታ እዚህ ቢሆን ይሻላል ይሄ ቢቀደም ይሄ ቢታخ እንደዛ ነው ማንኛውም ኪታብ አሁን في الصحيحين مثلا صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم الامه مجمعه على قبولهما بلنا واضح يا شباب مجمعه ናቸው አይደለም ككتاب الله ቀጥሎ አصحው ኪታብ ቡኻሪ ነው صحيح الامام البخاري ግን እሱ ውስጥ ያሉ ሐርፎች በአጠቃላይ صحيحዎች ናቸው ማለት ነው ያሲዛለ አሲዝ حتى حفاظዎች እኮ ሙትቂኖች ሆነው درجه الحفظ ደርሰው አንዳንድ ከሊማቶች ላይ ምን ይሆናል ከሌዝ ላይ እንዲህ ሪዋያ እንዲህ እንደ መሰል ብናመጣ ኢብኑ አባስ ሐዲስ متفق عليه ሆነ ሐዲስ አለ መይሙና ሙህሪም ሆነው ነው ያገቧት ሐዲሱ የታለ እየተባለ ነው ያሰበው في الصحيحين አለ ግን ሐዲሱ ምን አይደለም ብለና في محله እንዳብራራ ነው በሌሎች ሐዲሶች ሳቢያ ሐዲሱ ትክክል አይደል طيب ሰነዱኮ ሐዲሱ የታለ እየተባለ ነው ቡኻሪ ሙስሊም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድን ኪታብ ሶስት ባለው በአጠቃላይ ኢማንን ግዴታ አላረገም ቁርአንን ቢሆን እንጂ ስለዚህ
እዚህ ኪታብ ላይ ያለው አጠቃላይ ከአላህ ከረሱሉ ከሰሃቦች ከታቢዖች ነው አንድንም ሐርፍ እንዳትመልስ ማለታቸው ይሄ ዱዓ ካረጉላቸው በኋላ وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الإيمان إلا بما صح منها وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يجب الإيمان بكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس كل ما نسب إليه يكون صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار እንግዲህ ሐዲስ ለሙተዋቲር ይሄንን ይመስላሉ ዑለሞች ሐዲስ አሐድና ሙተዋቲር ብሎ መከፋፈሉ እንኳን በድሮ በሰለፎች አይታወቅም ቢባል አልሙሂም ለልሙተዋቲር ሐዲሱን رواه البخاري ومسلم ብለዋል ቡኻሪ ላይ 3461 ሙስሊም ላይ ሶስተኛ ሐዲስ ነው ይላል የሶሂህ ኢማም ሙስሊም ስንተኛ ሐዲስ وإن قول المؤلف فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله يدين لله بدين وقد رده كله هذه المبالغة لا يوافقه عليها الراسخون من أهل العلم فإنه لا يستطيع الشيخ البربهاري أي شلومال أن يضمن واستنا لسب لأن كل ما في كتابه حق فقد يلتبس على العبد الحق بالباطل وقد يظن الإنسان ولو كان عالما جليلا ومجتهدا بارعا أن ذلك الشيء حق وهو باطل أو فيه شيء من الباطل أن حق بلو لقمته يجلال يا نجريوشو باطل هنو ياله ويدقمو شيء من الباطل يالبات وإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف ألا يقولها تقبيو من نبرات زهنة مبالغة وست على مقبات على من ناقب وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما نبابال نبلنا يا الإمام مالك أبابا كنبياتنا صلى الله عليه وسلم بتاتش على آكا እንግዲህ በርባህሪም ሆኑ ሌላም ሆነ ምን ይያዛል ብለናል ሐቅ ከተስማማ ያለው ይያዛል ካልተስማማ ይረዳ عليه ይሄ ደግሞ መመለስ በሳቸው ላይ ተንቂስ ማድረግ አይደለም እሳቸው وكل يجوز عليه الخطأ الا من لا ينطق عن الهوى والحق غالبا يكون بين الافراط والتفريط والغلو والتقصير فرحم الله ابا محمد الحسن بن علي البربهاري اللي بكون يوم بس من يامته أما القرآن فإنه كله حق ومن شك في كلمة من كلماته ومن شك أو في حرف من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنه يكفر إذا كان هذا الحرف متفقا عليه في القراءة السبع وأما قوله كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين وأقول لا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا اجتمعت فيها الشروط وهذه ثلاثة شروط እንግዲህ ሰውየው የዘከሯት መትን ላይ ማለታቸው ነው وهي الصدق والإخلاص واليقين ላይ ገባ ብለው የሱለመ الوصولን መትንን ማምጥተው ቅድም የቀራዋቸውን ሁለቱንም ቤቶች አምጥተዋል بحاشية الشرح طيب وذلك لأن من ترك شيئا من هذه الشروط بطلت شهادته لفقد واحد منها እንግዲህ ሸርጥ ማለት ታሪፉ ላይ ሶሉዮች እንዳعرፉት ብዙ ጊዜ ብለናል ካልተገኘ መሽሩጡ አይገኝ طيب وقوله فإنه ليس في دين الله في شيء يعني أن الحق يكون في غير اللجاجة والمجادلة إذا كانت بالباطل ونصرة له حق እንግዲህ ከጅዳል ውጭ ነው ያለው በተለይ ለጃጃውና ሙኻሰማው باطل لماغز كهنا وقوله زمانك خاصة زمان سوء فبين انتهي أو ننهي الدرس وأقول إذا كان هذا في القرن الرابع الهجري فكيف في زمننا إلال إذا أردت أنه قرن لاي من الهجرة أيهن قالوا زهنا زمن لاي من النلال يبلت أنهم يهونوا مالتنا زمن سوء مهونوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنس باورد حديث ما من عام إلا وبعده أشر منه حتى تلقوا ربكم مالنا أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح እንግዲህ ዘመኑ በተአخረ ቁጥር ዘመኑ ምን እየሆነ ነው ከዘንድሮ ከርሞ ከከርሞ የወዳኛው የባሰ ይመጣል ጌታችሁን ምን እስከምትያረጉ አሉ እስከምትገናኙ ይሄን እኔ ከራሴ አይደለም የምለው
سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم نا ይሄን እዛ እሳቸው ቀርን ላይ ያሉ በእኛ ዘመን ደግሞ والذي يجب على المسلم التسليم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مجادلة فيهما طرنا ومماطلة لإبطال معانيها إلى المعانيهما أفضل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه وبالله التوفيق. سلزه قرآن حديث باتقالي እንግዲህ መጀመሪያ የቀራነው عنوان تحذير من الغلو في الدين ነው الدين ላይ ድንበር ማለፍ የለብንም ተቅሲር ማድረግም የለብንም بين هذا وبين هذا بين الإفراط وبين التفريط بين الغلو وبين التقصير مغواز አለብን كذلك وصية نافعة جامعة ብለውናል ብዙ ምክሮች መክረውናል ሰውየው እዚህ ኪታብ ላይ ያሉትን ቁርአን የተስማማ ሲሆን እንይዛለን ቁርአንን ስናምን በአጠቃላይ ሱናንም ስንቀበል በአጠቃላይ ተመቸን አልተመቸን የለም ይሄንን ካረግን እንግዲህ انتسابنا الى اهل السنه والجماعه انتساب حقيقي ይሆናል በዛው ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካተበተን የነሱን መሲር እናገኛለን በዱንያ ወልአኺራ ሌላ የመጡ ፈጠራዎች ምናምኖችን ያለ መጨቃጨቅ መታው በአብዛኛው አሁን በፍሳህ ያሉ ጧይፎችም በሙናዘራ በመናምን لا يرجعون በሙናዘራ የተመለሰ አልሰማም ሯፊድም ሆኑ ሌሎችም ሆኑ የለም ስለዚህ አንተ ሐቅን እወቅ ስራበት ወድዑ الناس اليه واصبر على الاذى فيه ትናንትም ቀርተናል ሱረተ العصر እንግዲህ አንተ አውቀህ ማመን መስራት ሰዎችን ጥሪ ማድረግ በሐቅ ተዋሲ ማድረግ በصبر ተዋሲ ማድረግ ይሄን ስታረግ ደግሞ ሰዎች ዝም እኮ አይሉም والله የለለ ያለ አይብ ያመጣል የሚሰራ ሰው አስለን ይዓብ አንደዚህ ሳቀራ ሸባብ እንደዚህ ምችላትን እንትንላለሽ የሚያይባል የለም كثير የሚያይባል ይሄ ለስቲፋዳ እንደሚሰጀል ሁሉ ለተዕይርም የሚሰጅሉአሉ ቀጨብ ያረጉ የሚወስዱአሉ هذا لا يضرنا في شيء كفى المرأة نبلا أن تعد معيب قال عيب የለንም አንል አይብ ሊኖር ይችላል ግን ሰውየው አይቦቹ የሚቆጠሩ መሆኑ ራሱ ለሰውየው ምንድነው ይላል ሽዕሩም አሁን መቀር ይሄ ደረጃ በኩል ይሄ ይበቃዋል የሚሰራ ሰው አልሙይ ታየባ ይሄና ቦታውን ዝጋ ቢባል ግን አይዘጋ ያይብ خلي ما مشكله ስለዚህ ምንድነው ይያልን ያለን ሐቅ አንተ አውቀህ መስራትህ ብቻ አይበቃህም አው ታውቃለህ ትተገብራለህ ተድዑ الناس اليه ወደዛ ወደ ሐቅ ሰዎችን ጥሪ ታረጋለህ አዛ ያጋጥመሃል በዛ በአዛ ላይ ምን ታረጋለህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሸባብ ከሳቸው አሽረፍ አለ እንደ ምን خلقላህ የለም والله ፊታቸው ቆስሏል በተውሂድ ዙሪያ ጥርሳቸው ምን ሆኗል ተሰብሯል ይሄ ሲራኩ ምን ቀራው ዝም ብለን አይደል ስለዚህ ይሄን የሰማነውን ማወቅ ደህና አድርገን መተግበር ሰዎችን ጥሪ ማድረግ በሚያጋጥመን መሳኢብ መሰበር ኡስዋዎች አሉ ያለፉ እነሱን አርአያዎች ያረግን መሰበር ጠበቅብናል በሰማነው ምንጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين